Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Fattah Al-Alim Al-Wahhab Al-Karim. Wa usalli wa usallim ala nabiyhi sahib khuluqin azim wa qalbin salim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sing mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Wa nahussu bi dzikrihi ihtiraman wa ta'dhiman Al-Ustaz Abdul Majid Abdul Hanan mandermo ke sareng Allah Subhanahu wa taala pelanjeng umur, barokah rezekina, sehat abaan, sehingga terus membimbing kita, sehingga terus istiqomah nonton anak-anak kita, nonton kita semuanya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sebadan kula mulyaki kaentoh Kiai Marsus Sediri Lumajeng kaentoh perjalanan tuaki mantermoga depak kantong dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semuanya insyaallah neka oleh ilmu sebarokah, amin Allahumma. Tak lupa dekak sedejah para pengurus madrasah Miftahul Ulum sebadan kula mulyaki. Ketika ngetengal nak kana nek kene senika belajar ilmu agama kaento abdina pername reng cerita dari Kiai Haji Muslih Adnan. Saya keamah beliau oleh cerita dari salah sitong Habib nang Banyuwangi. Kento lambe bedeh nak kana santreh keni tero anyantriah ke Syekhona Khalil Bengkalan. Akan tetapi karena ki keni kento tak pareng ngagi nyantreh. Man semakin kan alhamdulillah nek keni masuk kapi keni raja pokok lebih desi masuk selambe bolan ki keni nek tak pareng ngagi. Akhirnya pakun maksah nak kana keni kan to. Punten Kiai abdina pakun tromon dukah. Enjak bahan ki kana lemo-lebe kebungkona. Punten Kiai kula pokon tromon dukah. Enjak kok bahan molebe nang bungkona. Akhirnya punten Kiai abdina pakun tromon dukah. Nak kana ki kana kan. Akhirnya sareng ilah bahan nang dina keng tau sarok norok ngaji. Bahan nang ya ada entang bungkoh nang bebenakan pao mele daun nah kan pao mon geger sampai ke sarka. Tos ana ngaji lah, ki kana ben tak nugeh. Akhirnya sarang tak lama kemudian oleh bekto seminggu ketika Syekhona Khalil mau mengimami nang masjid kaentok ajale nak kana kebintar ke masjid kabita kok kun bede nak kana situng bede nang beben kan bawa kata. Akhirnya atanya Syekhona Khalil atanya aja siapa nak kana kene aja mak bede nang kan bawa kento santri anyar Kiai dari Banyuwangi opo tereng nak kana lambe ruah saya sora bingko tojuk nang kan bawa mele daun. Ternyata elah kok nek nangku. Mon santri semakin kan punten. Beni kundaun kan paone kala akapi. Seneka
ki bersabar ki gawe Ustaz Hanan nika pun jawab anak-anak gini pun ngak senika. Matur moga mek kuat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kento alhamdulillah nika para wali santri, para wali murid semulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Nika kula guntur maturah kabar gembira buat Anda semuanya, buat kalian semuanya. Edo buaki nang salah situng hadis saya kan makai tamat nang salah situng kitab Fawaidul Muhtarah bahwasanya innallaha subhanahu wa ta'ala yu'ti ad-dunya liman yurid wa liman la yurid wa la yu'ti al-ilma illa liman ahab. Debuna Allah subhanahu wa ta'ala kaentoh memberi dunia materi atau obeng kepada orang yang disukai dan juga orang yang tidak disukai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala la yu'til ilma illa man yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kaentoh tidak memberikan ilmu kecuali dekat orang-orang saya cintain sareng Allah Subhanahu wa taala. Kaentoh alhamdulillah. Berarti nika ampun beda suatu kabar gembira bahwasanya anak-anak kita posisinya sekarang sedang dicintain oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tonton sareng Allah Subhanahu wa taala kaentoh penyare ilmu. Nang malam semangken alhamdulillah kaentoh memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pacen tak ngening dari judul nika. Mun ngadepin nak kana kene nek kudu sabar. Nek saya kaya omongakin sampai kelopaen rame. Allahumma shalli ala Muhammad. Derma tadi ngelopain aku. Kisah nika pun cobaan gitu. Alhamdulillah. Nika memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bagi man tawajjah nahwa babik maroja minda khaib. Pansapan orang sedetang dekat pintunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pulang dari pintu tersebut kecuali sedejah hajatah kabulaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tak langkong gelak kula nang dalam nika ngopeng. Banyak hajat-hajat kada gelak nika. Bodoh saya teroleh bangunan seberang bodoh aki gedung tangki. Nika insyaallah ya kabulaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ka ento. Ya enah Ustaz Hanan kanto japon mulai lekas anu. Le paham amin. Nika bala senasib seperjuangan bini ajunan menolong Ustaz abdi negi ya. Pade. Nika pade kieu kula entar ke kantor alhamdulillah bisa hadir nang kantor nika karena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena salah satu dari kita nika mempunyai hajat. Insyaallah sedaya barokah hadir nang Maulid Nabi ka ento sedaya hajat ya kabulaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Adapun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaento adalah rasa syukur kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ada buaki sarang Imam Busiri nang qasidah burdah lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita sebaik-baiknya rasul, maka kita menjadi sebaik-baiknya umat. Gitu. Nika barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Saya sering kula ceritaki kan toh. Padahal nika umat lambe umat dan nabi-nabi dimin bi umat-umat nabi semangken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika bedanya jauh. Omorah umat lambe kayak ento Pak Bu.
umat lambe umurah neka beda 1000, beda 2000, beda 2250, beda 1000 kurang 50, lebokon 1000. Sampai neka kula yang kenangan yang paling indah ketika nang pondok beda salah satu keterangan kento bahwasanya cerita aki lambe neka beda orang bini kento lakona nangis melolong nang kuburan. Reng bini nangis melolong nang kuburan karena anakan empon sede. Akhirnya ketika tanya aki anak apa bean? Bu, mak nangis meloloh. Engkau tak bisa ki etina tang anak reki kana mate engkau tak tega. Pas tanya aki serang ke tetanggen umur senapa pak bu anan ambian sesete tang anak ki ngodeh tepan maten tang anak kita ada pak 1000 tahun tang anak kita ada pak 1000 tahun. Nek umat lambe secara tong bitongan ngerek kentoh menabi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kentoh beabaan kentoh pak kentoh umurnya senapa kira paling sebidek petong bolo bulung bolo sangang bolo emon sebidek butana pun nek kira-kira sebidek butana. Secara ibadah nika berarti ibadahnya kun sebidak tahun, petong puluh tahun, belum puluh tahun, sangang puluh tahun, anggaplah sampai 100 tahun. Mantir me pelancing umrah. Dalam keadaan taat, dalam keadaan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menabi umat lambe umrah sampai 1000. Berarti kan ibadahnya senapa tahun? 1000 tahun. Bada 2000, berarti ibadahnya senapa tahun? Lah mak bisa 2000 tahun ibadah bisa sebidak tahun pada ibadah kia mak semuljaan mak sebidak tahun tore anekah berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka alhamdulillah neka nyokoren neka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantur moga perkumpulan kento menjadi perkumpulan yang barokah nangke Pak Ki saya istiqomah saya bisa noronaki dekat keluarga kita semuanya yang menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kento penting cinta dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento penting yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita yaitu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menabi abendah lain ampun tak sanggup. Menabi abendah ibadah ki ngak seneka pohon gula lebih ampian ibadah natang ki. Abendah sedekah le ngaji taja urunan ki melarat kurun kata. Bertaber. Derma 5.000 tak ikhlas 2.000 ikhlas lebih baik saya 10 juta ikhlas nih kita tambah nama ning 1 juta seneka apa ente cinta dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ada bu al mar'u ma'aman ahab sabun kanjeng Nabi seseorang ku laku ka ento bekal bersama orang yang dicintainya ketika nang hari kiamat kan. Menabi cintana ke fulan ya barang bi fulan. Menabi cintana ke sera barang bi sera kan. Tapi menabi cintana barang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento ku laku apakah sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termoga kita semuanya nek termasuk orang-orang yang cinta dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Karena apa? Mula orang kadung cinta dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ento odien sae. Kalau orang yang hidupnya dengan cinta nek saya
Karena ampun menabi encan nak dut ngodedan semangkin kasa secara rasional pun tangki. Ketika derma tahu canak-canak kasa. Ketika cinta sudah melekat derma. Tore kompak, ketika cinta sudah melekat, kelopain engkau. Apa ndak encan? Encan pon senikah. Mun lah kadung cinta dekat seseorang, apalagi cinta dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan tuh saya. Jak cinta dekat orang sesama manusia biasa saja, nika bisa mengakibatkan ame tak langkong tain goceng rasa coklat. Dalam keadaan apapun saya. Pertanyaannya nika menabi mun abareng bi orang secintain. Nika tain goceng bisa jadi rasa coklat, Pak. Moncang karo pas rasa apa? Kira-kira geluna. Neka cinta ke orang biasa tangki. Nah boleh cinta dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membabil aula, pasti hidupnya bakal saya gitu. Itu disebut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahabba. Neka seseorang ku laku abakalah orang yang saya cintain sareng seseorang tersebut. Terus bagaimana cara cinta kita ke entoh iya koen sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menabi kun ngocaaki cinta-cinta tok padahal kita ampun tahu bahwasanya seseorang yang ku laku nika bekal asarang orang saya cintain. Tapi kun ngocak cinta ke entoh gempang. Engkau cinta ke Kanjeng Nabi, saya suka ke Kanjeng Nabi nih. Kapi bisa tangki. Sampai beda nang salah tong lagu kasa ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Kapi bisa tangki. Kapi bisa ngocaki cinta dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kadinapa caranya kita atau cinta kita ke entok ya koin sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kentoh dipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah dipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menabi cinta gempang ngocak cinta. Akan tetapi bagaimana cara cinta itu diakuin oleh seseorang yang kita cintai. Karena menabi cinta nek tak yakuin galau Pak nyandang semangken tangki. Ketika cinta tak terbalas der mencandat ngodetan ngasa. Tak oning napa bae si bertindak won. Galau odien. Tak kira antar kedukun mun tak peren galau. Galau nek jak menduren sompek seneka. Mun ambian seneng ke orang tangki. Terus bi orang ngah nika. Tak ya koin senengan nika sake. Benih curhat nika. Anjaan seneka. Tapi bagaimana cinta kita itu diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kulaku kita bersama sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adabu man ahya sunnati faqad ahabbani. Dipun Kanjeng Nabi pansa pana orang sing ngodiin tang sunnah. Seandek ngelakonin tang sunnah, maka dipun Kanjeng Nabi kan toh orang tersebut adalah orang yang cinta kepadaku. Beni baaban sing ngocak taki. Mun kun baaban sing ngocaki engko cinta Kanjeng Nabi niki pun bisa. Akan tetapi ini kedek remah cinta kita agar yakoin. Senang kita agar yakoin dipun Kanjeng Nabi man ahya sunnati pansapan orang seendek ngelakonin tang sunnah faqad ahabbani maka orang tersebut benar-benar cinta kepada saya. Berarti kan cintanya yakoin sareng Kanjeng Nabi. Napa carana ngodiin sunnah Kanjeng Nabi. Terus anapa menabi orang yang cinta dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kento dipun Kanjeng Nabi wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.
Pansapan orang seseneng deka sengko dipun Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut ku laku nika abareng sareng dan kulah dalam Kanjeng Nabi nang surga Allah Subhanahu wa taala. Mantur moga kita semuanya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Termasuk berarti kita harus menjalankan sunnah daripada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantur mek nyambe. Mun tak nyambi todus, Pak. Kadung nyonto aki. Termasuk dari sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaentoh napa nyamana? Siwak. Kaentoh. Niki termasuk sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun nyambi siwak berarti kan iya kok entang cinta geluna. Alhamdulillah nika. Fadilahnya siwak banyak sareng. Rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaah bi ghairi siwak. 2 rakaat ampian nganggo siwak sebelum bajeng niki lebih baik daripada 70 rakaat tak nganggo siwak. Dereng nyaman kun nganggo siwak toh. Apa aja yang badannya petong bolo rakaat, geluna. Neka, benpole kalau kita selalu bersama sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neka ngalak segempang, sekening kesaen tok bon. Sekening kesaen tok neka bon siwak, legempang kening sambiman kaman. Berarti kita adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fadilahnya apa? Siwak banyak. Abareng sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita tidak bersama, tidak bisa bersama abareng jasad, akan tetapi kita bisa bersama abareng sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bagi nang qasidah burdah kan toh. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajmi. Pansapana orang yang penolongnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intal qahul usdu fi ajamiha tajmi, meskipun orang tersebut bedeh nang hutan terus ketemun sareng macan beni orengah setakok tapi macan nah setakok nika. Menampian barengan siwak nika pun tak usah antar pun kurun man kaman pun. Nek cukup asareng sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak masih sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang harus kita lakukan. Kentok yang gempang akan tetapi sudah mulai tak pate edep-edep pagi sareng manusia. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adabu wallazi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Qalu sahabah bala ya Rasulullah, qala afsus salam bainakum. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaentok walladzi nafsi biyadi, demi Allah la tadkhulul jannah, kamu tidak akan pernah bisa masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu semuanya beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan iman kalian tidak bisa dianggap sehingga kalian saling mencintai satu sama lain, harus saling mencintai. Kadina pacarana ala adullukum, dawuh Kanjeng Nabi, ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, apakah kalian mau akan saya kasih sesuatu ketika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai.
Terus aja para sahabat qalu bala ya Rasulullah engki ya Rasulullah debun Kanjeng Nabi afsus salam bainakum maka sebarkanlah salam di antara kalian agar saling mencintai nika sebaraki salam nika tapi kula pesen kade nika jak kebe colo-colan lagi takok kebe jurus biambian nika tak langkong Ustaz juga tak oleh kebe jurus nika takok Pak mereka ngalak orang kan dipun Kanjeng Nabi mentero saling mencintai nika ngocol salam Pak ya ocol ke sabin orang assalamualaikum dengan niatan melayani seran nika nika tak langkong beni ijazah seporan akhirnya kita melihat sekarang banyak daripada tetangga-tetangga sesama muslim keentoh saling amoswan kita kadang sepetarangan neka amosoan aneka anapa neka karena sudah meninggalkan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa kento salam sehingga menabi ketemu kada Pak ada neka abamon kebudi kan nyorot lele tahu saya kebala obe neka ini yang menyebabkan kita saling dengki karena kita meninggalkan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah menabi sunnah ini disebarkan dengan tetangga saran tetangga menabi ketemu nek saling salam. Oba pun assalamualaikum mentero tambahna boleh enggak biasana amit Pak nek. Tapi assalam kade. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan tali persaudaraan sesama Islam. Menabi melai mana iya kok. Dawuh Kanjeng Nabi wala tu'minu hatta tahabbu dan iman kalian tidak akan dianggap kecuali kalian sedang saling mencintai kento sakoni daripada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nek sakoni nikah bermanfaat yang bisa kita amalkan pertama sunnahnya Kanjeng Nabi kuluan debu kula ngocaki ngaturaki kento siwak antara man kaman nek jaya kelopain nyambi siwak menabi apa aja nggak siwakan sebelum tedu nggak siwakan maren tedu nggak siwakan siwak mustahab fi kulli ahwal nang Fathul Qarib siwak kentoh anapa kasa disunahkan di setiap waktu ngambil siwak sekedua sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menabi tero padero konah kentoh salam termasuk sunnah daripada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika kita melakukan sunnah daripada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek sepang-gempang kita termasuk nang dabunah man ahya sunnati faqad ahabbani pansapan orang se ngodiin tang sunnah itu adalah orang yang cinta kepada saya dan pansapan orang secinta kepada sengkok dipun Kanjeng Nabi nek bekal laku nang surga sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek mantar moga sesekone kantoh bisa manfaat mereka tak langkong seporana abdina neka saya aturaki entar man kaman karena memang neka cobaan raja tak biasa engak seneka neka mantir moga sesekone kan toh insyaallah bakun beda bermanfaat untuk kita bermanfaat dekat sedejeh keluarga kita tetangga kita benarapan dekat Allah Subhanahu wa taala nang malam semangken mompong nang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadah dek Allah Subhanahu wa taala manter mogah mek sekitar cakang ibadah nang semangken malam semangken nadah dek Allah Subhanahu wa taala segi seneng ati lagi bajeng manter mogah mek semangat sareng Allah Subhanahu wa taala tetangga di menabi di keluarga sekitar pate ngedepake ke bajeng malam semangken mempong di posisi kita nang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tore duaki sedajena mantir moga mek pecahkan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala pelancar rezekina yampuni sedaja dosana amin Allahumma sekirana nek bisa sebisa kula atur lagi salah lopo tah nek punyaan salah neto nek menabi beda manfaata nek murni dari Allah Subhanahu wa taala senonton lesan kula semakin ahuli mantar moga tapi beda manfaat amin Allahumma amin wabillahi taufiq wal hidayah
waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala